गीत संहिता 137 तार प्रथम पदान देखा लिखा जाऊँगी सदाप्रभु जब गृह निर्माण न करती तेरे निर्माणकारी मैंने व्यर्थरे परिश्रम करती जब सदाप्रभु नगर रक्षा न करती तेरे प्रहरी केवल वृथारे जाग्रत हुए ये आम गोटे कथा देखु सदाप्रभु गृह निर्माण कर माने आमर परमेश्वर गृह निर्माणकारी परमेश्वर माने परिवार गठनकारी परमेश्वर माने परिवार गठन प्रभु ही प्रथम आरंभ कले आउ से परिवार से रहा इच्छा कले आठ आम देखुचु सदाप्रभु गृह निर्माण करती आउ जेबे से निर्माण न करती तेबे लोक मैंने वृथार परिश्रम करती बेले बेले आम भावु कौन बोल घर बांधला बेलू मन कि समस्ते मत पैसा अच्छी मोर परिचय अच्छी मोर सुना अच्छी मोर जमी बिकबार घर बांधि चुचा कथा आम देखुचु केते लोक पैसा थिले भी घर हो पार आर के जन पैसा ना घर बांध दे सामान गदा हो कम हो बेले बेले किसी सामान न घर हो जाती कहीं आम गोटे विषय आम प्रभु को निर्भर कर समस्ते जब घर बांधिचु समस्त अनुभूति थी मझे काम बंधी काम बंधी से कौन कर आज पुणी थे स्टार्ट कला बेले प्रार्थना कर आगे आरंभ कर प्रभु आपमान साहाय्य करूँ प्रभु आज आम को एकत्रित कर प्रतिष्ठा दिन में मिसिक आम प्रभु को धन्यवाद कर प्रभु से प्रकार समस्त को उत्तम स्वास्थ्य दिंतु साहाय्य करूँ माने जदि आम अतीत को आम चिंता करवा बेले समस्ते आम कहीपर आम घर भी नाला सत ना गोटे परिस्थिति प्रभु समस्त को घर भी आग जब चिंता करवा खाइबाटे भी आम कष्ट थी आज पिला मैंने जानी ना आम तुराणी मिशा खाऊलु बोल सत माँ मैंने राति कौन करवा आग भात रांध आग भात कहीं रांधवा बोले पिला मैंने स्कूल राति हाली आई कहीं से सब खेलवाटा था 4टा बेले आसी बही बेग फिंगिदेलु बोले 6टा जाए खेलबार बैग कुकुर पर खेलबार आज पिला खेलवाटा भी जानी ना मोबाइल धरी बस खेलबार अरे आम को स्कूल बैग मिशा नाला से मुना चाउल मुना पनीपरिया लुगापड़ा फापी देकर परिमाण सकाल गला से बैग आलू पियाज भी लाथी से बैग धरिक प्रभु सेठू आम उठे मैंने बेले बेले बस चिंता कला से गीत मन पड़ो कह मन एक महाश्चर्य नुहे बोला मोर जेजे बापा सब से गीत बोलवा पिला बस गायबार पड़े प्रभु तुम्हें मत स्वर्गर अनैल प्रभु प्रेम पात्र किए नथिले कि तुम्हें मत अनैल बोला प्रभु आम को के दया कर आज आम अनेक अच्छे आम बापा कार बापा ना कार माँ ना एमती अवस्था अच्छे प्रभु आम बापा माँ ही आम को जाए पढ़े जानी नाम गौरव को समस्त को कहवाई चाहे आज तो भाई कर भी घर बनइबे जो मान ना घर बनइला बेले सब बेले गोटे देखो पड़िशा संगे माडगोल हम आम एमती माडगोल हम 17 बड़ा माडगोल सतर अरे शैतान सा कर अशांति ही घर बांधिक कौन करूँ गोटे इंच जगह गोटे फुट जगह माडगोल थाना को जावा थाना बेला आसब काम बंद हो सबू हेबार नहीं मोर भाई बांधुची बांध मोर भौणी करू हाथी जगह तो प्रभु आमको देखते आम तो रहा जगह यहाँ ना काली की जब प्रभु जीशु आसीगले बोले आम सीधा स्वर्ग को जीवार अच्छे ये आम तिक्तता रखिक जाइ हम नहीं सेवा देवा सब जगार देखुची ये बाली पड़गला ये गोड़ी रोक ना इटा रोक ना धूली भारी आसला ये पानी आसूसी देख युवाक आम अशांति घर बांधला भर सबको बीपी बढ़ी जाइए जार डायबिटीज थी तार नॉर्मल नथिबो तार बीपी मिसा आरे के तुम बांधला बेले आरे कौन चिंता कर बांधली सीना बासा ही पार्बी कि नहीं कि बोल जो बासा ही पार्ब ना कहीं बांधुच तुम्हें विश्वास करवा तुम्हें बांधि आज मुझे बसा जदि एमती विश्वास नथिबा लोक कौन से कांति डसी थी प्रतिष्ठा दिन देखबे कि देखे चलू से पूरे डसी थे से नहीं आम विश्वास करवा आज आम बांधवा प्रभु साहाय्य करें नमस्कार देख ये गोटे बढ़िया कथा लिखा अच्छे घर बनइला बेलू मुई बस भावुली पचारे जगह केड़ेटा अच्छी बोली देखला बेले हाथी एडेटा जगह अच्छी घर बांधला बेलू गुड़े पैसा सरकार दे दूँ के लोके करे 2 लाख कहीं फाउंडेसन भी बन गोटे घर कर देखा से बांधि बासा ना जो मैंने सैंक्शन कर लोके कोड़े घर बांधिक बसाए देख आप जानता तो नहीं लोके कोड़े हम बोलिक जुगड़ी कुड़िया है लोके कुड़िया तो गोटे साहाଯ୍य आसकर अनेक लोक को आम देखुचु जे नहीं घर आसी बांधुंट से 2 लाख मिल
ସେ 2 ଲୋକର ଆଶାରେ ବାନ୍ଧିବେ 7 ଲୋକ ହେଲେ ବି ସରୁ ନଥିବ। ଏବେ ଘର ଯାକ ସବୁ କୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ, ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନେ ସବୁ କୁଲି କରି ପଟାଇଲେ, ଇଆଡ଼େ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଜୀବନ ଯାକ ଖାଲି ଗ୍ରୁପ ପଇସା ବାନ୍ଧ ବୋଲେ କେବେ ଖାଇବ ତମେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଲସ୍ ପରେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ନେଇକି, ମୁଁ କହିବି ସେକୁ ଭାସିଯିବା ଖଟଲା ଫୁଟେଇଲା ଦିଆବାର। ସବୁ ଲୋକ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନେଶା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଥାଉ କି ନଥାଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ବলছি, ବାଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଗ୍ରୁପ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନ ବାନ୍ଧିଲେ ନ ଚଳେ, ଆସି ବସି ପଡ଼ିବ, ସବୁ ପରେଟା ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ ତ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଲୁଚି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ା ଖେଦା, ସେଟା ଅଲଗା ବିଷୟ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ଥିବାର ଅଛି, ଆମର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅଛି। ଆମର ବଳରେ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ହେବନି, କିଛି ହେବନି। ପ୍ରଭୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ବସି ଭାବୁଥିଲି ଘର କଲା ବେଳକୁ ଅତି କମରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଘର କରିବା ସମୟରେ ଭଲ କରି ଛାତ ପକାଉଛୁ, 2-3 ମହଲାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ବନାଉଛୁ, ଚାହିଁଲେ ଲୁହା ଲାଗିବ, ରୋଡ଼ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକ ଘର ବାନ୍ଧିଲା ପରେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲେଟ୍ ପକାଅ, ପୁଟି ମାର, ସତଟା ନାହିଁ। ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ଘର ବାନ୍ଧିଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରୁଣା ଖଟକୁଟା ଭିତରେ ଆଣୁ ନାହିଁ ହେଲା, ସେଟା ସେବାଟା ଏକା ଯାଉନି, ମାନେ ପୁରୁଣା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ନାହିଁ, ଖଟ ନାହିଁ, ଆଲମିରା ନାହିଁ, ଫ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ଲୋକ ଘରକୁ ମାନୁ ନାହିଁ। ଖଟ ଏ ପୁରୁଣା ଫ୍ରିଜ୍ ବେଟି ଦିଅ ବୋଲା ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେମିତିରେ ବି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ କରିବେ। ଆମେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମର ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ଦେବେନି? ତାଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମର ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେବେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଯିଶାଇ ତାର 54 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟଟା, ତୁମେ ଆପଣା ତମ୍ବୁର ସ୍ଥାନ ବଢ଼ାଅ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ଏମିତି ବାନ୍ଧବୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ତମ୍ବୁଟାକୁ ନେଇ ସେତିକି ବାନ୍ଧ ଗଲା ବୋଲେ ନାଇଁ, ବାଇବଲର ପ୍ରଭୁଷା କହୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆପଣା ତମ୍ବୁର ସ୍ଥାନ ବଢ଼ାଅ, ସେମାନେ ତୁମ ବାସସ୍ଥାନର ଯବନିକା ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କା କର ନାହିଁ, ତୁମର ଦୌଡ଼ି ସବୁ ଲମ୍ବା ଓ କିଳା ସବୁ ଦୃଢ଼ କର। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ମଜବୁତ କରିବ, ବ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କା କର ନାହିଁ ବୋଲି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କୋଠୁ ପଇସା ହେବ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଘର କାମ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୀତ ବୋଲୁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କେମିତି କରିବା, କ'ଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଘର କାମ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଯାଏଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇଟା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେଠି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦେଖିବ ହେଇଯିବ। ଏ ଯେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମିତିଆ ପାଠ ପଢ଼େଇଛୁ, ଆମେ ସେମିତିଆ ଘର ବନେଇଛୁ, ସେମିତିଆ ପର୍ବ ମାନୁଛୁ। ଦେଖିବେ ଏ ପର୍ବ ସମୟରେ ପଇସା ନଥିବ, କେମିତି କରିବ ପର୍ବ ମିଳେ ସଜିବ, ଲୁଗାପଟା ମିଳେ ପିନ୍ଧିଥିବୁ ଆମେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବୁ। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଯଥା ସମୟରେ ସବୁ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଶାନ୍ତିର ଘର, ଆମେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଘର ବାନ୍ଧିକରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିହେବ। ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳି ଯାଇହେବ, ବେଳେବେଳେ ଶୈତାନ ତ କରିବ, ଆମକୁ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଘର ବାନ୍ଧୁଥିବେ, ସେ ମାଇକି ମାଡ଼ଗୋଳି ପଳେଇଥିବ, ତାର ବାପା ମା କେଣେ ଗଲେ ନାଇଁ, ସେ ପଳେଇଥାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଆଡ଼େ ନାଇଁ, ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଥା ସମୟରେ ସବୁ କାମ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ, ଆଉ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଘର ଗୋଟେ କରିବେ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏଠି ଆଉ ଦେବେନି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ କେତେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ଆମର ଘର ଗୋଟେ ସାନ ଘର, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦାଦା ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 23 ଲୋକ ଶୋଇଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ଘରେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଶୋଇଲ କାହିଁକି ବୋଲିକରି କହିଲେ, ଆଜିକାଲି ଘର ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ହୃଦୟ ସାନ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ହୃଦୟ ସାନ ହେଇଗଲା। ଆଗ କ'ଣ ଥିଲା, ହୃଦୟ ବଡ଼ ଥିଲା, ଘର ସାନ ଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 10 ଲୋକ ଖାଇପାରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ହୃଦୟ ଆମର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏମାନଙ୍କୁ କହୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଶାନ୍ତିର ଘର କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦର ଘର କରନ୍ତୁ, ସମୃଦ୍ଧିର ଘର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏଇ ଘର କାମ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯଥା ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ।
पिता परमेश्वर आम आपको धन्यवाद दौचु प्रभु आप सुंदर अवकाश देले प्रभु ए परिवार सहित ये आसवाई आज प्रभु हियाल भाई आल्लादिनी भौणी को धन्यवाद दूची प्रभु से गत दिन मानक आप आश्चर्य भाव में जत्न नहीं उत्तम स्वास्थ्य देते सकल भार बहन कर प्रभु से छोट कार्य कले प्रभु आप से परिश्रम आशीर्वाद कर मंडल सेवा कार्य राज्यर सेवा कार्य व्यवहार कर धन्यवाद दूची प्रभु अतीतर दिन मानक प्रभु आप दास मान प्रति से जहाँ कर प्रभु ता स्मरण कर आशीर्वाद करूँ आपन उपस्थित रहू प्रभु आपन द्वार हस्त रखू आज प्रभु से लेआउट करेंगे आ कार्य आरंभ करेंगे उत्तम भाव में साहाय्य कर गृह निर्माण कार्य सब दायित्व बहन कर प्रभु बाइबल कहे सदा प्रभु जब गृह निर्माण न करती लोक मैंने वृथार परिश्रम करती प्रभु आम परिश्रम वृथा न हो आप गृह निर्माण कार्य साहाय्य करूँ आ व्ययर आशंका न करी प्रभु उत्तम भाव में करने साहाय्य करूँ ऊर्ध्वर आप साहाय्य पठातु आप साहाय्य हस्त प्रति रहू प्रभु गृह निर्माण समय कौन प्रकार प्रतिबंधक होगापी दियो ना अशांति होगापी दियो ना मनमालिन होगा दियो ना शांति निर्माण करने साहाय्य कर ए गृह गोटे शांतिर गृह रो प्रभु ये चतुर्पार्श्व जिते ख्रीस्टान भाई भाई मैंने परिवार रही समस्ते गोटे परिवार भाया रुहतु प्रभु आनंद शांति रुहतु दया कर ये ग्राम प्रति आशीर्वाद बर्तु मंडल प्रति आशीर्वाद बर्तु दया कर मत आनिल धन्यवाद दूची ए परिवार को पिता पुत्र पवित्रात्मा नाम आशीर्वाद करुँची ए गृह निर्माण कार्य समस्त भार आप रखी प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम मांगिले आमेन। स्वर्गस्थ पिता तू ना पत्र मान्य हो तुम राज्य असु जेपरि स्वर्ग से पृथ्वी तुम इच्छा सफल हो आज प्रयोजन हार दियो आम जेपरि आपण आपण प्रति क्षमा कर क्षमा कर परीक्षार हमको आण ना माँ तुम रक्षा कर जेणु राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम हो आमेन। ये पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वर शांति शक्ति सहभागिता चेतना परामर्श जीशु ख्रीष्ट को मेघमाला साक्षात करने पर्यंत हम प्रत्येक सहवर्ती हूँ आमेन। समस्त बुद्धि शांति बाबू से पाकर कुड़की थे बोधा खाई भल अच देह खराब नहीं कहबार नहीं देह बढ़िया हे बो एतकी तो बोलतीबार केटा बोलतीबार तो कि पिला को दुर्बल ले बेला बेला दानी सब बोले एतकी भल अच प्रभु को धन्यवाद ओय सतना नहीं एबे एबे झियो माने घरे शांति रे दुई लोग फोटो उठा तो वीडियो गोटे करा होचे एटा एटा गोटे स्मृति रही जीवो अरे समस्त उठे देबे और हेला ओरिया भलो आशीर्वाद करंतु इडी ये कर देन सर कुड़की रे एडी हाय खाली ये कर देन से भाई ना ठीक से बोल के काम तो से करबो नहीं है ठीक कोन दिन उधर वाला बेटा पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे आमेन। प्रभु गृह कार्य निर्माण रे साहाय्य करंतु आज ठारू समस्त भार बहन करंतु परिवार सहित रही समस्त कार्य